Nakaabot, pamanggit kami. First quarter, 12 seconds remaining, 7, 8. Second quarter. Ay, second quarter na? 8-7 in favor of Yellow Team. Second quarter na lang galing na abutan na mo. Wait, uy, kakadala! Sige. Ako yung nakasunod tanan, basta imanan sa tama. Nakasunod tanan, basta imanan sa tama. Ay, ito na. Wala ko dala! Third quarter. Wala kami kadala. Sa pula, sa naman wala ang pang sa pula. Keeper, sino pa kayo ang pang sa pula? Meron ka? Meron ka? Meron ka wag ang pang sa pula? Dala ka mo doon. Ano na, okay? Mari kami sa South para sa ila intrams. May mamiti kami kay Kuya. Change score ka na, change score ka na. Red ball. Bula ka pula. Battle for third, di battle for third. Also going for media coverage dito sa mga media partner. Madam Pikachu. Good morning and welcome sa Pahampang 2025 of Silansa Elementary School. Wow! Nabutan! Offensive foul! Paul ka na yun? Talimong pa rin ang malakang pa niyo. Paul sa dayon? Pagkamay natin sa kalakang. Wala kami kadalaga. Sorry, kadalaga. Go, Yellow! Asa? Share mo na! Ako! Out! Sa duya! Out! Oo, picture na mo tanana. Oo. Basa! Akin Yellow! Hello! Jersey number 27. First personal foul. May go sa kuya natin mo. May labaw kuya natin. Go sa kuya. Basket! Nine, 7. Mansing Yellow. Basta. 10-7 para sa Yellow. Go Red Team, shot sa bato ko. Troy, Ruby ka-enjoy sa game. Ngayon sa live na mo, kayo ang pang-tibata na mo. Sa Yellow sila yan. Ay, tapos! Out of bounds. Oh my God, pong red. 5 minutes and 50 seconds. 5 minutes. Tidur Uy! Foul number 2. Go sa tiyan. Ay, sab. Sab, sunod. Natuhay niyo sa bang. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lima naman na. 5 minutes and 20 seconds. Okay. Abang, hindi ka na bulan. Yung tira sa test. Wala. Rebound, Yellow. Bulan. Natakit ko na. Hindi ka lang sota. Nakawala. Wabula!
Yellow. At sa buka, o sa kita. O sa kita. So, buka ka na masalita. Balabag. Ay na, doon yung triple, yaman. Agaw ba rin? Isa. Ay, nabilin. Pasa na, pasa na. Ano? Ay, lakas. Tingnan mo pula. Ano siya? Ipasa. Good. Tingnan mo ang yellow. 10 minutes remaining time. Agaw mo pula. Agaw pula. Foul. Jersey number 12. Ano nagtindog pula? Nagtindog pula? Tindog natin kaya. Kaya. Wala sa? Pinol. 3 minutes and 40 seconds. Na-maintain na tatlo ka na. Sino ko na naman? 7-10 ang score in favor sa yellow. Step. 8-10. Wala lang. Sa lagi nila, out mo. Pagkira ng yellow. Pinutin! Ayaw! Tulit mo balik. Kaya na! Uy! Wala ka! Lane violation. Outside. Mula ka pula. Outside, outside. 2 minutes and 15 seconds. Bungo. Asa. Nalo. Diretso. Ala! In favor of yellow team. 12-8 para sa yellow team. At sa balay. 2 points. 10-12. Chike, bantay mo lang. Of the third quarter. Outside. Bola. 10-12 ang score para sa yellow. Bansi yellow team. Oy! Outside. Yellow ball. Grabe na defense. 1 minute and 30 seconds. Sorry, nadula ang akong signal. Then 14, rebound. Oo. Pa-shout out ko, Lodi, all the way down from Dubai, Remises Mondragon. Wow, all the way from Dubai. Sana all, Dubai. Dali ko na balas. Go, kuya! Ay, Yay! 2 points, 10 seconds. Again, ako ang yun. Kapagad! Wala pa. 3, 2, 1. End of third. That's the end of the third quarter. Score 16. In favor of yellow. Fourth quarter na. Winner of this game will receive the Shout out sa mga tuwa din ako. Plus in Singapore for fun. Sa bakay ng mga ano. Also receive 2 sets Ay, ayaw ko. Sino wamag si Mataygan? Fourth quarter. Sunod na, fourth quarter. Fourth quarter na. Nakakapag-out din sa fourth quarter.
Sunod, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, play ball. Ata na. Hindi na gagawin. Ulan ang pinili. Ano mabansi kay Yellow? Yellow po, walang yellow. Foul. Okay, foul si Lakers. Fourth personal foul. Apat na nasa. Duwang pinapaul na. Tapos duwang guyang igo. Apat na sa. Guyang ka ng igo. Ito, Pasino. Basket. 11-16. Again, full court is good. Again, 1. Ay, laka mga cute. Sila! Oy! Hala. Outside. Bola ka pula. 6 minutes and 40 seconds. Dali lang. Ay, gawin ito. Okay na ito. Okay na mo. Anak-anak, balos mo sila full contract. Full contract lang. Ay! Daw mo yung full contract mo. Bang! Ay, awas pa. Oh, sama! Sige! Cute! Lakers. Ano pinili naman? Kobe, galing ba yun? Kobe? Guys, parang enjoy the game. Ding bata mo. Adjust. Shout out Lods. Andel number. Shout out Alice. Bukat daan. Bukat 5 minutes and 30 seconds. Outside. Bola kay Yellow. 5 pansin. Oy! Ay! Also, 5 minutes remaining time. Also, 1, 2, 3. Sunod. Patualin mo sa kanan. Okay naman ito. Red free throw. Okay, ball. Basket. Ayun. 11-17 ba ang bot? Hindi kasulod yun. Hindi si Chowking din. Isa na. Hindi si Chowking aw. Green siya, green. Green. Isa na. Masulod sa skilahan. Sulod lang gid. Ala, oh. Out of bounds. 3 minutes and 45 seconds. Shout out Joy. Pula. Championship din Chowking nga championship. Pero, tira. Out na. 13-17. Habang si Japon ang yellow. 3 minutes and 20 seconds. Nasa laban. Nakapiyol na. Uy! Isa ulit.
14-13. Hala, oh. Hala. Foul ka, foul. Bansa. Katuan niyo yung saban. Katuan. Masunod, katuan niyo saban. Siap po siya sa Baye, sila may baye. Mana, ayaw pa rin. Teka pa rin. Mana, ayaw pa rin. Teka pa rin. Ulang. Tempa naman. Tempa. Para kalapot. Pio na. Wala po, isa pa rin. Uy! May foul. Asap. Sunod ang asap. Two free throws. Last 1 minute and 30 seconds. 1 minute na lang. Uy, awas pa. Ang mag-outbreak ng mga bronze medal. May bronze medal ng mga outbreak ng katuon na sa kanya. Awas na yung Pedro. Work na. 1 minute remaining time. Nice, kuya. Those na. 50 seconds. 13-21 para sa yellow team. 20 seconds. Apan. Yay! Ira, 2 points. 25 seconds. Remaining time. 13-23. Manuel Cayeno. Drop ball. Red ball. Final 10 seconds. 5. End of the ball game. End of the game. Winner. Our bronze medalist to receive the award of bronze medal. Klase Quinto Boracay for 5. Also, may duwang asakong mabugas. Thank you. Next game, championship game, Green versus Yellow team, bronze medal winner. Congratulations. Green versus Blue next game. Tani Next mahapon. game, championship game between